Salam alaikum, Jamal Slamo. Bonsoir tous mes amis du Facebook. Bonsoir tous mes amis en dehors du Facebook. Bonsoir toute la famille, Rek et la famille. Et Balma Slamo Beladjele, moi Beladjele Info, Nyantuma. Donc, on me beaucoup de vidéos qui concernant moi la tige, ma femme. Ala Mogoda femme kama jena tige kono. Parce que koga chambo. Na me boame kuma ni kono na pour que kamoga problème kamoga souci kamoga sega famille ke genetique ere konna la ma moga sega genetique ere do fembe genetique konna la idara fem kama bo donc igana presala mani presala ma drobi ka ko bela genetique. C'est pour cela que je me suis décidé aujourd'hui ka bomna kuma ngo dakanga wala mo da fem kama bo dakante kurbo na kanti na kan fana te ça non famille. Donc mon devoir c'est ça souvent kabo kamoro akili apaiser kamoro akili la fenye kamoro la soulager non famille parce que problème nga cha bibina trop genetique problème nga cha trop ko ka chan yo so feno be feno no fe ga genetique re be ke ba feno fe mais ala masega no ga ye ga fen solo bodon il mena fait tout le temps problème bi dala bi ga feno initika soro bodon souvent il est désespéré il va essayer qu'il est impossible que pour ga so fen fasuku soro bodon nigo kibo fasuku ke ni trabla la fin la dro bodon tout est a bébé nyaka min quoi bodon c'est vous cela ngo bime bo me kuma dakan ala mo gore da fem kama ititaka danwa ni dara fem kama be ko re furare tala mo ko siti ko tien quoi. Ma genetique la wa alaikum salam Mohamed Lamine Ejire ala mugo da fem kama genetique la tise ga taka danwa ima fama bo afrako ala debi jan jeni ala ka jeda 50,000 ans sans ba keme duru ala destin genetique ere ko bebe ke to amna parcours bebe passé to amna. Donc c'est pour cela qu'on bime bomna kuma destin ka dakan re parce que moko chama me no uti dakan fon don abonyo kona moko chama be no obu diglam se alala moko chama be no be fembe miri imofma moko chama be no utaro ba ke toka iba soro do be no obiga musonyi ngam so furu masiga muso soro do be no furula ma den soro do be no we na folo ina masiga na folo soro do be no lubiga sodo inu masiga so soro do be no be fuka furu masiga furu chefra musoga do be no biga bara inu tiga bara soro do be no umasiga kala do be no biga fendo ni genetique re kono masiga shisoro bodon olu ke wala ni fennu bodon c'est pour cela ngo bi mina kuma dakanga wa ma famia bodon avec kurane wono debi aramaden debi mana jien kono debi iba debe kono mbagba wa keto debi iba de kono kle binani iga dakame ke mi be fem soro ya ni te fem soro be sarom na ni te sarom na ni ibe kemu ite kemi tout est déjà écrit au semana ka ba mo shitso go changer bodon ni daleno kumala ni gelabi dala ni souci bi dala ni problème do bi dala cela ne doit jamais au mangi la désespéré quoi et même fama igata koke balike igata kamuru fe we kata somo fe we kata kolon filo fe we kata buguru dala fe ni yo ke dorobiga koto be tien do wa fa vraiment dakan ko cheme la ini fana be na me fon la ini ne wa ibe fen la ini abe la ini sram fe bo ibtogo sra de fe mama fi gata shitane ga sra fe ni tana shitane ga sra fe doriba ko bela jiren tien bodon dakan mina kumu kan sano par exemple do be dakange inafo do dara juin kama bo do be ukira glomine do be ukira delinga do be ukira mogo fakala ko ul dakan non ul te dakan ul la inine ire ka kewale do ye no talati adama den daga tla ka kiraw blaga na kanga nyuma nya ko jugute o te tien o te dakan mi be femu so here kola na folo ni fen tout même fama den muso amana ki fen ma bela jelen par exemple ala ida kebe ke milliardaire kebe ke millionnaire
e presera alama e tra ini sira jugu fe par exemple i tra muru fe ou tra somo fe ou tra kolon filo fe ou par exemple i tra drogu fe ou tra glo fe ou tra zueni fon fe ko na folo soro bodon o sira jugu o re sira jugu ma ni mogo mogo ni oke ni sira gi to aka anyanga tabika ebe presse ga taga ni sira jugu fe e ba sura ala e dafe mun kama par exemple i ba sura be ke millionnaire e tra sueni ke o i tra drogu fe o i tra mogo faga o i tra muru fe i mata muru fe i tra nunu ko ke ma nunu ko ke o million i ba mara i ma fama mais ala bi tester gi la ala bi sira flare i la i ga million flene deux voix sira fla million flene bodon i ta sira man fe ta sira jugu fe mais de toute façon i mana se ko ni be million soro bodon ere bi ga sira choisir sano soit avec glofere soit avec drogue ferle soit avec mogo fagala soit taka soma ni muru fe pour que ko million no ga che fina folo ni imafma chetane na folo ni fe na bodon ni taro sira juguta ere perdi la malgré que mi ga million soro meni ala ma kono ka ala ta kaskala ka sira ke ka sabali ka munu amena janabe million mara bodon aramadenw ma se ka nin yɔrɔ de faamu u b'a fɔ ni kun ma taa ɲini n kun tɛ miliyɔn sɔrɔ e kun taara ɲɛɲini i kun ma taa ɲini o miliyɔn kelen i b'a sɔrɔ mais i kun bɛ ala ma kɔnɔ i b'a kɛ n'ala ka sira ye bon donc olu de ye dakan jɛlenbaw ye o ye latigɛ jɛlenbaw ye bon minnu bɛ muso furu muso ɲini ni muso den u furulen don u bɛ den kɔ ni fɛn na ala ma se ka muso nɔgɔya ala ma se ka den nɔgɔya n bɛna san nɔ n'o kɔnɔ ala ma se ka muso nɔgɔya ala ma se ka den nɔgɔya par exemple e be fɛ ka muso furu mais ala ma se k'a nɔgɔya ala ko k'i ka muɲu i ka sabali i ka to ka sun lala kona donna nataw la ala bɛna nɔgɔya k'i pour que i ka se ka hɛrɛ sɔrɔ ka se ka muso furu i m'a faamu bon donc o y'o yɛrɛ dɔw bɛ yen nɔ an bɛ presse fɛn dɔw ma i b'a sɔrɔ an ka hɛrɛ ta la fɛn dɔw bɛ yen an bɛ presse fɛn dɔw ma ala k'a kɛ an ye mais an ka hɛrɛ ta la fɛn dɔw bɛ yen a ka d'an ye a ka kɛ an ye mais an ka hɛrɛ ta la fɛn dɔw bɛ yen a man d'an ye mais i b'a sɔrɔ an ka hɛrɛ b'a la par exemple n balimakɛ i b'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka muso furu san nɔ i b'a faamu e bɛ fɛ ka muso furu san nɔ e bɛ fɛ ka muso dɔ furu i ye ko bɛɛ kɛ pour que i ka se ka fɔra ala ma nɔgɔya ye bon donc i kan ka i miiri k'a dɔn k'a fɔ ni hakilima ni ala mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ k'i ka hɛrɛ t'a la n'i y'a fɔ a fasugu la ni fula muso fasugu ma ni a ko kɛra yɔrɔnin bɛɛ la a bɛ tila ka k'i bolo kɔlɔlɔba ye i yɛrɛ bɛ nimisa kun min na i y'a kɛ bon donc i b'i sigi i bɛ ala ma kɔnɔ ala bɛna sumaya a sumalen sigi kɔrɔ a galama fa ka di i tɔgɔ min na i b'a min ten tɔ bon donc n bɛ mun fɔ an na adamaden aw kana désespérer ni gɛlɛya b'aw kan ni problème b'aw fɛn fɛn kan ni souci b'aw fɛn fɛn kan a mana kɛ problème o problème ye nafoloko baarako denko musoko fɛn fɛn a mana k'a fɛn fɛn ye il faut patienter a ka ala ma kɔnɔ n'a taara ɲini sira jugu fɛ dɔrɔn a b'a ka ko tɔ gɛlɛya a b'a la tɔ dimanche kɔrɔ en plus encore ani diɲɛ tɛ ani lahara tɛ en plus encore i tɛ hɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ a ko kɔnɔna la bon donc c'est pour cela que n ko bi n bɛ bɔ n bɛna kuma dakan kan adamadenw a ka se ka hakili dayɛlɛ a ka se k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ i dara fɛn fɛn kama i tɛ taa k'a da walahi bila ala y'i da fɛn fɛn kama i b'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se k'o tiɲɛ o soma tɛ yen o mori tɛ yen o bugudala tɛ yen o dɔnnibaga tɛ yen o masakɛ tɛ yen o danfɛn tɛ yen danfɛn mun bɛ se ka i ka dakan tiɲɛ ala ye danfɛn mun kama o danfɛn tɛ yen danfɛn mun bɛ se k'a tiɲɛ bon donc n'o bɛ kunna i kan ka dɔn k'a fɔ ko o ye tiɲɛ ala de y'o kɛ o tɛ wuli o kelen ni kɔni o bɛ kɛ i m'a faamu bon donc n'o b'i kunna i kan k'i patienter i kana taa muru nin fɛ i kana taa soma nin fɛ i kana taa kolonfila nin fɛ i kana taa bugudala nin fɛ i kana t'i ka wari tiɲɛ pour rien walahi i b'i ka wari tiɲɛ pour rien a dide i n'i ka wari tɛ i dusu bɛ kasi n'i sara fana i bɛ taa ala sɔrɔ ɲɛ i laban yɔrɔ o ye jahanama ye ala bɛ yafa fɛn min ma fo mɔgɔ mana fila fara ale ala kan bon donc o yɔrɔ de n bɛ bɔ n bɛna kuma destin kan adamaden a kana presser ala ma a ye ala ma kɔnɔ i bɛ ka fɛn fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ kana presser ala ma kɔnɔ par exemple e bɛ se ka ɲɛbɔ dɔ fɛ ko ala ye fɛn dɔ k'o tigi ye i dɔnbaga sigiɲɔgɔn balima dɔ i teri dɔ k'ala ye fɛn dɔ k'a ye par exemple a m'a fɛn k'e ye bon donc e bɛ aw ja i bɛ presser i bɛ ko bɛɛ miiri i bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que ka se ka o ta ɲɔgɔnna sɔrɔ parce que a kɛra a ma k'e ye ko c'est la fin qui justifie les moyens dɔw bɛ yen a bɛ kɛ nafolotigi ye bi sini a bɛ kɛ fantan ye dɔw bɛ yen u bɛ kɛ fantan ye bi sini a bɛ kɛ nafolotigi ye dɔw bɛ yen u bɛ muso furu joona bi sini u bɛ laban muso tanya la furu bɛ sa dɔw bɛ yen u bɛ den sɔrɔ sisan sini na sini u denw bɛ sa u bɛ kɛ den tanya la dɔw bɛ yen u bɛ muso furu sisan sini na sini o muso bɛ tasuma sigi u kun a bɛ kɛ i n'a fɔ u bɛ jahanama de kɔnɔ u bɛ nimisa kun na o ye muso furu e mun ma muso furu joona e a presse ala ma i b'a sɔrɔ e ka wagati de ma se ne ka wagati sera tuma o tuma ala bɛna muso den ma muso min yɛrɛ a b'i dusu suma a bɛ kɛ i n'a fɔ i bɛ jɛ alijinɛ de kɔnɔ mais e ma presse ala ma i ye san caman kɛ i ma se ka muso furu mais
si talen bare isir la muso furu ala na muso ni dima dawla muso ala mogo muso mi dususma fo kata se kiyama jonyoma muso bi la se aljine soma bodon ni be ni fen bedo ikanga donga fo ala de be feme décider ala nyeba yere la katema ala nyeba na katema yere ka baro ka fanga here be femuna mais nan persara mare ka fu kame ala ka suma katani dungo ke amta fenge ametla ka nimsa kumna anyo fenge aramaden faga donga fo ala ye da fen fe kama mogo si tise go tie ala ye dan fen da a bena ka destin ne sebene no ga bla dan fen be dien kono ibe ke mu ite ke mu ibe saro munao ite saro munao ibe satogam no ite satogam no ni bela jele kelo no ka banga bla ibe dumuni mun dum ibe jimu miu ni be destin no ka bla ka ban peu ime fuma bodon fanga da kan la fanga da la tigede la ka donga fo ala de fembe la tigede ba mana dien ere kono bodon me siginga kuma nga ni ala e fembe la tigede ba mana dien kono au distance les distances c'est déjà tracé cela ne veut pas dire que ko wai ko jugu kela ko ka bara jugu ke ko ala de o daw kama jemina kala de jemina da jemin kama PD homosexuel kala de homosexuel da homosexuel kama jina kala de o daw kama ko mugo fakala kala de o kama o te dakan o ya ko lahini de ala ma mugo shida ko jugu kama ala ore fukra ne kono ko arama de fefe ben jien kono toro ko mana suru o bora o yere la me ni here ko ya suru o bora ale ala rola bodon fefe ko nyana mai fefe here ko fefe ko mai ore bora ala rola me fefe ko jugu e o ya ne ke wala o te destin te ko jugu e destin ko jugu la ma do so ko kero dimen sano par exemple iye muso furima den soro do ba fo ko jugu e ma den soro te herere bu do weno fant atigi fanta amasika na folo soro ba fo no ni daga ngoni ni ga ko gelarade non te konyana mai ga ni fanta te konyana mai bodon olu e kafira kuma ore olu kuma nchema olu e kafira kuma re olu kuma nchema parce que muna feno be no par exemple munu ma den soro sisano do ba fa ni la ma den soro te here iba soro na la den na tigi ma adema dusuka siga atigi sombla tasuma adem sa ga sababu ga tigi la se jahannama ma bodon na la bo tigi la mo ga herefe aba tigi je dena ka wakati do kono wakati bna denda ma dem se ga dususuma dem meke do dem meke barka den bodon farama den figan bere jatemne do be no den tamambu bolo me dusuka sileno uyere ni misara we den musoro komena den kono no ku dusuka ku son sigi tasuma kan den kono no ka barake baramba to fu yere be uga ala bato yere be klabe cheno no bolo u labaro yere nalama furuka taka jahannama kono parce que wolo den abse kila se jahannama ma I wolo de abi ni sigi tasuma kan e wolo dem se kila se jahannama to di mogo imana den de soro jie kono tu es responsable de lui ite kema jodo ite temika do aljine kono tant que il a responsabilité na sur ya asime ni ma asime ni ma se ki ga responsabilité asime ide nga hakabe hake be bigila bodon o jenatique la ni bi miro lu ke walon na ikanga don afuko ko wa ko diere te ta fem ko o yen ke walon nunye fanga miri ka don afo ni oye ni fanta bila gela babila e to e fembe ke masika war soro dogo en te here go nga fanta te here wartigate here fantante bone wartigate tiaye fantante fuariaye dobe no obe baram ke be brusugo no be dingeson fongo be senen fonke horia kono damia kono me alama soguge fanta e famaye dobe no te foike uskile no dron ka machine fenge dron obe ka drogun fon fere dron alabe na folo mugu baduma dobe no na folo bugu baba bolo ina fa ka 100 milliards mamba bolo me problème ba da la te fanta keni de la bourse kono problème souci mba da la te fanta keni ngono da la bourse kono ime fuma fanta keni yere la fiale no ka tema ka fanta keni yere be herem kono wala anaka milliard na ka million be anaka paleba na ka mobili bawo fanta keni be herem ngona ta kono dobe no na folo mugu babu bolo be u daleme hôpitalu la ni seku ye u ta fantan keni desebaka todo garibu do o kana o ka kena duma o ga nafolo mugu be chaka doma donc wartiga te chiaye wartiga te here fen ma here ini ala ka kenyon fe iga ala ka strata imo fuma bodon fantan no yi mine sano
kana wusa parce que ala be do ala ba aramaden no ngati man bela jelenka aramaden do be no ala yu dan u kale olu ala ka mogo were de imo fuma ala bo lu su partout abado ka fona e wardo do luma na na fulo do lu do la do ma u be flala ma u be yada u be kafa u be yina ala ko ubna ke flanga foi ubna ke chen kele bodong nala bu ka herefe ala bu jenna fulo la ki jenna fulo la ki ge desebagato ote malaria ote kojuguye ote dangaye o ala rega ke walidi ka aramadin abaga soninke togom kadaye imo fuma bodong na folo tigila mogoma obina cheni munke o kobna do ala la kumina bodong abo jenna folo la o kewalo do aramade figi miro bela jirena nye denta fana bo muso fana ta do be no o be presse ka muso do furu yo soro muso fasugu nu furulo ma bus ni sigita smaga yo soro muso fasugu be kri sababu yo kudo jahannama kono ala bu jo muso fasugu la ala tutun ugo muso fasugu furu me wakati la otisega e ma wakati la otisega e olu koni yebe muna doro fuga furo tigila mogoma bodon ala de ba danga herebe muna ni alama kono kat koto alama ibe lafia dobe no be presse ga furu chedo ma ba soro che fasugu nu furu lo ma o che fasugu nu sigita suma ka were be nim saka furu tigila mogoma umana furu da menen ba tetemi sanduru sananinka u furu be sa ube o che fasugu rebe ke sababu ka tigila mogo se jahannama konala bodon nala bi ka herefe abe ko be ke ki je o che fasugu la bodon aramane figo do de ka miri ka fo nunu bere anga herebe muna ana ala andan fe munun kama imafuma ana ala andan fe munun kama bodon jina tige fe bela jele me tantore fara made ki iki sigi ki miri na folotigate here na folotigate chiae fantante dangae fantante fugariae imafuma beni garskedo beni ka kewale do beni ka setiado beni ka setiado bodon c'est pour cela que ngon dakan flena te forcer ala e dafem ngama ate forcer fembena tmardo fembena wakati do ni ala makono ala na sumalen dima il a fialé ibe here sura kono ibe femme sura kono ko c'est la fin qui justifie les moyens billet fantin bisetier bimsotibolo dentibolo te barala kana presse peut-être donna na taula alabna seki alabna muso chamandima ka den chamandima kana folo chamandima c'est la fin qui justifie les moyens akana nyebo mugo chama fe akana wasu mugo chamana akana na folo tikin chamaye akana impressionno kana folo koro akana mugo chama ko sedo buye akana impressionné iba so trombu dala wala nu ya foyna abe nimsa aba fo ni metoro ngono ne be préférer ga tonga fantangono ne te doni nga toro konnala bodon o chama munu meno fara maden ka donga amerika fo nala e fin ke dien kono nala e situation na il faut accepter il faut attendre Dieu na frako ika alama kono ama fika alama kono ki bolo flash dai senga otere iba alama kono slide manga ala ko iga jina tikin ko ke togamne ba kiti iga na folo ni togamne ba ni tento ika bonisra me ba ni osrafe imafuma ikana ta kojuguke pour que ga feno suro ikana impossibilité mumi ko do alama ka feno suro ikana kodo ke pour mato ibe fen suro kasur muma ke wala muma di alay ikana ta moru fe ikana ta somon fe ikana ta bugurdalaw fe na folo flene ala de badi mogoma den flene ala de badi mogoma muso fle ani chef ala de badi mogoma du ala de badi mogoma so ala de badi mogoma mobile ala de badi mogoma bara ala de badi mogoma mogo tisogo di mogoma ime fuma beni dakane do beni ka soro to ko do bodon ne be mun fa na balma slam balma lameni kila bila jele e mun mi gani lameni c'est balma ken balma muso en ce moment tu es désespéré ime fuma i désespéré no ko ka chan problème nga chan barati ka soro na floti ka soro muso ko gele no den ko gele no ime fuma ibiga feno yina tiga yana bo il ne faut pas désespérer ala nyebila ala ba do ngado tigi ebe femu fe ala ba ro tigi e mogo be femna bodon ala bi ka herere fe ora to be situation na ala bi gi to akono folo ikana impressionné mogo shiga na folo koro ikana impressionné fama shiga fama akoro ikana impressionné denchama tiga dentiga akoro ikana impressionné muso chama tugu ga muso tiga akoro par exemple be kuma kelen fana
abe impressionné nafolotigi ka nafolotigiya kɔrɔ nafolotigi caman bɛ yen nɔ n'u ka nafolo sɔrɔ togo fɔra yen na wallahi billahi a bɛ préféré ka sa fantanya la o ka fisa k'u ka nafolo ɲɔgɔnna sɔrɔ parce que u caman ka nafolo sɔrɔla mun na fantanw ɲɛji boli nafolo yuruguyurugu nafolo shetani nafolo sɛfi nafolo drogue feere nafolo gulo feere nafolo jenaki nafolo i m'a faamuya gulo feere nafolo ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye mɔgɔ bibi na tellement hadamadenw an hawa jalen don wariko la tellement bibina an hadamadenw an bɛɛ lajɛlen hawjalen don ka wari sɔrɔ dɔrɔn a mana kɛ sira o sira ye il faut k'an ka wari sɔrɔ a bɛ sɔrɔ togo togo il faut k'an ka sɔrɔ o sira fɛ bon donc o de bɛ mɔgɔ caman bila impossible la bon donc ni diɲɛ kanu ye donni la ka impossible kɛ ni diɲɛ kanu ye donni la ka kɛbali kɛ ala ye da fɛn min kama e ti k'o makɔnɔ fɛn bɛ ka sisan k'e bɛ ko kɛbali de kɛ pour que ka wari sɔrɔ n'i ye ko kɛbali kɛ i ni ala tɛ i ni diɲɛ tɛ i dusu yɛrɛ bɛ kasi o contraire yɛrɛ i tɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la n'i sara i bɛ taa jahanama kɔnɔ i bɛ taa ala sɔrɔ i ɲɛ parce que mun na n bɛ kuma dɔ fɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ wari ninnu sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ nafolo ninnu sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ so ni fɛn ninnu sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛɛ ye haramu nafolo ala dun ko arahamu dɔrɔmɛ kelen a dɔrɔmɛ kelen hali n'a bɛ i kɔnɔbara de la ala ye mago t'i ka duwawu la i ka duwawu tɛ minɛ arahamu dɔrɔmɛ kelen n'a bɛ ka wari de la sobo nafolo sefi nafolo cɛsɛ nafolo i m'a faamuya jeu de hasard gulo nafolo shetani nafolo mori nafolo bolisɔn nafolo i m'a faamuya drogue feere nafolo mɔgɔ faga nafolo ani jenaki nafolo minnu bɛ sunguruba ni fɛnw kɛ a dɔrɔmɛ kelen hali ni y'a miliyari de ta k'a don misiri la ala ka mɔgɔ t'a la a bɛ misiri caman jɔlen waritigi caman ka misiriw bɛ waritigi caman ka misiriw u kɛlen don ka misiriw jɔjɔ fan bɛɛ fɛ san o san u bɛ mɔgɔw lata hiji la n'u ka nafolo muguba ye u bɛ fantanw la dumuni u bɛ du jɔ fan bɛɛ fɛ u bɛ sarakaw bɔ tout le temps u bɛ association dɛmɛ tout le temps mais a wari ni tila bɛ n'i y'a wari ta k'a lajɛ a bɛɛ lajɛlen haramu nafolo drogue feere nafolo gulo feere nafolo sobo nafolo sɛfi nafolo fantanw ɲɛji boli nafolo fantanw tɔni nafolo olu bɛ ka yɛlɛ fɛn min kɔnɔ ala ka mɔgɔ tɛ nin si la wallahi bila ala ka mɔgɔ t'a la hali n'u ye diɲɛ bɛɛ ci ka diɲɛ bɛɛ ka jɔ k'a kɛ misiri ou bien église ye hali n'u ye diɲɛ bɛɛ de lataga hiji la ala diɲɛ don o don wallahi bila a miliyari ala ka mɔgɔ foyi t'a la ka daminɛ a dɔrɔmɛ kelen f'a miliyari ala ka mɔgɔ foyi t'a la mais u bɛ baara fu de la o t'a dɔn mais karamɔgɔ caman bɛ yen o t'o nin f'u ɲɛna olu kɔni u mana ye dɔrɔn karamɔgɔ ye karisa non a bɛ ɲɛ misiri ma karisa filɛ nin ye non a ye nin kɛ a ye mɔgɔ caman la i ta ji la mais a fɔra a dɔrɔmɛ kelen n'a b'i ka wari la ala ka mɔgɔ foyi t'a la i m'a faamuya bon donc olu caman ba de bɛ yen n balimakɛ n balimamuso ala ma nafolo nɔgɔya ye i m'a faamuya e kana pressé kana impressionner u ka wari kɔrɔ u ka warimuguba ninnu walayi fu de don ala ka mɔgɔ foyi t'a la i b'a sɔrɔ e ka fantan wɔɔrɔnin de i ka dɔrɔmɛ kelennin de i ka dɔrɔmɛ tannin de i bɛ dɔrɔmɛ tannin mun ta de i bɛ taga di fantan dɔ ma de k'a ɲɛji cɛ k'a di garibu dɔ ma de ala bɛ barika min don o la de olu ka miliyari olu bɛ ka misiriba ni sobaw jɔ ka fantanw bila ka hiji ni fɛnw na de walahi bila e ka dɔrɔmɛ tannin baraji a ka bon n'olu ka miliyari ye pin pendant mais u t'a dɔn ka quand on est ignorant on ne sait pas ce qu'on fait i m'a faamuya nin bɛɛ y'a kunfiya bana de ye bon donc karamɔgɔ de kan ka nin f'u ɲɛna c'est pour cela que n bɛ ka f'i ɲɛna dɔw bɛ yen nɔ dɔw bɛ yen nɔ a ka dɔrɔmɛ 100 o bɛ nafa min ɲ'a ye o barika min b'a la o ka fisa dɔ ka miliyari ye mais mɔgɔ jumɛn b'o dɔn mɔgɔ hakilimaw mɔgɔ minnu kunkolo b'u kan da la mɔgɔ minnu bɛ miiri ala yɔrɔ de fɔ kuranɛ kɔnɔ k'ale ko n'i y'ale ala dɔn i n'ale ala kɛra ɲɔgɔn fɛ a bɛ i ɲɛ yɛlɛ a bɛ ɲuman juguman yir'i la a b'a y'i bila sira ɲuman kan o y'o yɔrɔ ye n balimakɛ kana impressionner mɔgɔ si de ka nafolotigiya kɔrɔ kana impressionner mɔgɔ si de ka setigiyaba kɔrɔ kana impressionner mɔgɔ si de ka miliyɔn n'a ka miliyari n'a ka soba ni a bɛ ka kobaw kɛ ka sobaw jɔ ka ta hiji la san o san kana impressionner n'a caman wari sɔrɔ tɔgɔ fɔra i ɲɛna walayi i bɛ nimisa kun min na i bɛ ka impressionner
n'a sama nga war sɔrɔ cogo fɛnɛ a source fɔri ɲɛna wallahi i bɛ préférer de ka sa fanta la i tɛ sɔn ka kuta ɲɔgɔnna ye i m'a faamuya mais an caman tɛ se ka nin faamu parce que an caman filɛ nin han jalen no diɲɛ nɔfɛ f'an ka diɲɛ sɔrɔ han jalen no diɲɛ nɔfɛ fa an ka nin sɔrɔ jagoya parce que bibi na mɔgɔ sɔrɔ ka min cɛ ni waritigi kun bin na cɛ i tɛ foyi ye ni se t'i ye bibi na i tɛ foyi ye balimaw t'i lajɛ terew t'i lajɛ mɔgɔ si t'i lajɛ muso i tɛ muso sɔrɔ i tɛ foyi mɔgɔ si t'i respecter ni waritigi kun n ka cɛ n balimakɛ n balimamuso ni ala b'i respecter o ka fisa mɔgɔw k'i respecter ni ala b'i fɛ o ka fisa mɔgɔw ka k'i fɛ ala ka k'i fɛ o ka fisa mɔgɔw olu ka k'i fɛ mɛ fuma il faut préférer mɔgɔw k'i détester bɛɛ ka ba i la hali balimaw ka ba i la mais ni ala ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ka fisa tiɲɛ kan i ni ala ka kɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ kan i balimaw ka ba i la ala k'o sira kan tiɲɛ kan o ka fisa u ka so i la nkalon kan i ni ala ka funu ɲɔgɔn kɔrɔ me kuma kelen fana an fɛn fɛn filɛ nin an bɛ ka wuli an ye silamɛ an bɛɛ lajɛlen maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ k'a lamɛn minnu bɛ k'a lamɛn fɛn fɛn silamɛ an bɛɛ lajɛlen silamɛ an bɛ jɔn ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira sallallahu alaihi wasallam ala min y'o ci ka na diɲɛ kɔnɔ a ka fisa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen a ka fisa ni danfɛn fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ dibi ala ye diɲɛ na fo ka ja diɲɛ wuli a ka fisa n'u bɛɛ lajɛlen ale a bɛ alijinɛ kɔnɔ debi a ma sa ala ko k'a yafara ka jurumu tɛmɛnen ma ani a bɛna jurumu fɛn fɛn kɛ ala yafara bɛɛ lajɛlen ma a bɛ alijinɛ so kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen ma mun kɔ ala kira o ne b'aw ɲininka a ye mobili ala kira bolo o ko wagati la mobili ko ni fɛn tɛ est ce que a ye soba ye ala kira bolo est ce que a ye nafolomuguba y'a bolo est ce que a ye ko jɔyɔrɔba b'a bolo est ce que a ye ko a kelen don ka sanu bɔ nafolobaw fɛn bɔ mara mɔgɔ b'a ka histoire dɔn a ye taa ɲininkali kɛ a b'a ka histoire kalan hadisa ni fɛn kɔnɔna la ala ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam a kelen k'a ci o ka fɛn maka mɔgɔw ma u ko ala ye ne ci kana ko kira hali se t'a ye nafolo t'a bolo jɔyɔrɔ t'a la foyi ko nin ye kira ye i m'a faamuya o ma ala kira bɔ a ka kiraya la ala y'a fisa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen a kun bɛ hɛrɛ kɔnɔ ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan a dusu kun sumalen don ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan ala ye nin ka dɔnni la ko kira a ye kuluba dɔ yira la ko n'a sɔrɔ nin ka di n ka nin kɛ nafolo muguba sanu ani fɛngɛ wariba ni fɛnw ye jama ni fɛnw sanubaw k'a k'i ye a ko non ko man da ale kira ye a ma sɔn k'ale bɛ préférer ale bɛ togoya mun na a ka fantanni kɔnɔ ale o ka ale ma ale bɛ ala k'ale faga fantan kɔnɔ n'a bɛ wuli kɛma don a ka wuli kɛ fantanw misiginaw wuli togo la n'a bɛ alijinɛ fana kɔnɔ ani misiginaw ka sigi ɲɔgɔn fɛ i m'a faamuya bon donc an mun bɛ ka tugu ko o ma kɛ faamaba ye o ma kɛ waritigiba ye o kun tɛ togotigiba ye bon donc diɲɛlatigɛ la waritigiba nafolotigiba setigiba a n'a conséquence de don bon donc a conséquence ye mun ye n'i m'a sɔrɔ sira ɲuman kan n'i taara sɔrɔ sira kolon de kan a dɔrɔmɛ kelen fo ka taa se a million a milliard ma i tɛ tɛmɛ kiyama don n'ala min ɲininka kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na i y'a sɔrɔ cogo di i y'a don o jumɛn kɔnɔ i y'a bɔ o jumɛn kɔnɔ ainsi de suite a ka ca n'o fama bon balimakɛ c'est pour cela que n ko n bɛ kuma destin kan kana taa somɔgɔw fɛ yen kana taa moriw fɛ yen kana taa kolonifilaw fɛ yen walayi ala ye da fɛn min kama i b'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ se k'o tiɲɛ ala ye da fɛn min kama walayi mɔgɔ si tɛ se k'a tiɲɛ i bɛ k'a ye ala ye da fɛn min kama hali n'i yɛrɛ faga i bɛ k'a ye i m'a faamuya par exemple dɔw b'a fɔ cɛ n taara morikɛ fɛ yen a ye nin baara kɛ yan cɛ n ka sugu jara cɛ n ye nafoloba sɔrɔ i nɔni ɲɛna n taara morikɛ fɛ cɛ a ye nin baara kɛ n ye cɛ n ye muso furu cɛ n taara morikɛ fɛ a sumakɛ fɛ a ye nin baara kɛ n ye n ye den sɔrɔ cɛ n taara sumakɛ fɛ a ye nin baara kɛ n ye n ye nafolo sɔrɔ cɛ n taara sumakɛ fɛ a ye nin baara kɛ n ye n ye baara sɔrɔ wallahi bilahi sumakɛ tɛ wallahi bilahi morikɛ tɛ wallahi bilahi kolonifila tɛ wallahi bilahi bugurdala tɛ ala y'a da i da kan la k'i b'a sɔrɔ ala y'a sɛbɛn k'a bila i bɛ fɛn mun i taara ɲini n'a kɛr'i ye de ko i b'a sɔrɔ a jara mɔgɔ a ma ja mɔgɔ ye e kun taara somakɛ fɛ o i kun b'a sɔrɔ e kun taara kolonifila fɛ o i ma t'o fɛ o i kun b'a sɔrɔ e kun taara bugurdala fɛ i ma t'u fɛ i kun b'a sɔrɔ e kun taara somaw fɛ i ma t'u fɛ i kun b'a sɔrɔ e kun taara moriw fɛ i taar'u fɛ i ma t'u fɛ e kun b'a sɔrɔ mais i peresera ala de ma ko ala ka suma i taara i jigi sɛbɛ danfɛn wɛrɛ la bon donc i mana o fɛn sɔrɔ sisan nɔ o tɔɔrɔ de i ma o tɛ hɛrɛ i ma parce que i y'a sɔrɔ sira min fɛ sira ɲɛnama tɛ
bon donc a dun fura n'i ka kɛwale dun ye ni sera k'i to a kan i bɛ don jahanama kɔnɔ ala bɛ yafa fɛn min ma fɔ mɔgɔ mana fila faralen ala kan à part cela a bɛ yafa mɔgɔ ma mɔgɔ min diyara a ye i m'a faamuya bon donc aw ka dakanw a ka destin tout est déjà tracé il ne faut pas presser a kana presser ala ma a kana presser ala ma a ye ala ma kɔnɔ i m'a faamuya wallahi bila a kana presser ala ma par exemple n bɛ misala dɔ d'i ma n balimakɛ n balimamuso i b'a sɔrɔ e kan ka i teri dɔ i jugu yɛrɛ i ka nafolo dɔ b'a bolo a kan k'a d'i ma mɔgɔ min tɛ f'i ye yɛrɛ a bɛ fɛ i ka sa yɛrɛ mais i ka se dɔ b'a bolo n'ala ko a k'i ka i ka sin ale de b'a d'i ma fura yɛrɛ t'a la fa yɛrɛ bɛ tila ka yɛrɛ ɲininka ne ye nin kɛ cogo di ne sera ka nin kɛ cogo di k'a sɔrɔ cɛnin ko man di ne yɛrɛ mais ala de y'a kɛ a seko t'a la bon donc fo hadamaden ka ni ne faamu ka ne minɛ n'i bolo fila ye c'est vrai la vie est dure mais ça dépend de la mentalité de chacun d'entre nous mais ça dépend de l'opinion de chacun d'entre nous mais ça dépend de la vision de chacun d'entre nous an de ka yeta bɛ diɲɛ gɛlɛya an de ka yeta bɛ diɲɛ nɔgɔya n'i ko diɲɛ ka gɛlɛ a bɛ gɛlɛya i bolo n'i ko diɲɛ ka nɔgɔ a bɛ nɔgɔya i bolo diɲɛ bɛ gɛlɛya i bolo togoya dɔn togoya jumɛn ne ye san fila la ka mɔgɔw layɛ e t'a dɔn u y'u ka fɛnw sɔrɔ togoya min na ka mɔgɔw layɛ i t'a dɔn u bɛ hɛrɛw kɔnɔ togoya min na ka mɔgɔw layɛ i t'a dɔn u bɛ fɛn min b'u bolo u y'a sɔrɔ togo togo ne ko k'e bɛ sama o nɔfɛ ne ko k'e b'i yɛrɛ bila yɔrɔ dɔ la i ma se yɔrɔ min na ne ko k'i b'i golo sama ka se yɔrɔ min na i golo a bɛ tigɛ dɛ bon donc la vie est comme ça il faut a ye diɲɛ nɔgɔya yɛrɛ ma la vie est très simple il ne faut pas compliquer votre vie n'i bɛ togoya min na i bila kuluni kɔnɔ diɲɛlatigɛ filɛ nin ye wagati na kunkurun dɔrɔn de don an bɛ balo an bɛ sa i m'a faamuya wagati na kunkurun dɔrɔn de don mɔgɔ joli taara ɲɛ n balimakɛ n balimamuso i teri joli u taara k'i to diɲɛ kɔnɔ i teri dɔw i n'u tun bɛ ɲɔgɔn kan aw kari fɛn bɛɛ mais olu sara k'e to bibi na e yɛrɛ tuma dɔ la i hakili yɛrɛ tɛ jugu la yɛrɛ i balima joli taara k'i to i teri joli taara k'i to i dɔnbaga joli taara k'i to i m'a faamuya i tɔntɔn joli taara k'i to i fa ou bien i ba ou bien i mamuso ou bien i mɔkɛ ou bien i dɔgɔnin ou bien i den dɔw yɛrɛ sara bibi na k'e to diɲɛ in kɔnɔ bon donc diɲɛlatigɛ c'est un passage bon donc o passage in kɔnɔna la il faut tout faire i ni ala kana tiɲɛ ɲɔgɔn ye il faut tout faire pour que ala kana dimi kɔrɔ il faut tout faire pour que i ka baara bɛɛ lajɛlen kana kɛ fu ye ni ko ala ka di i ye i m'a faamuya ni ko ala ka di i ye i jija i ka baara bɛɛ lajɛlen kana kɛ fu ye c'est pour cela que n ko bi n bɛna kuma n bɛ kuma destin kan bon donc n bɛna kuma wɛrɛ fɔ an ɲɛna n balimakɛ n balimamuso surtout n balimamuso aw minnu bɛ ka cɛ ɲini aw minnu bɛ ka muso ɲini n balimacɛw fana il ne faut pas presser muso cɛ ala de b'a d'i ma n balimamuso i tɛ cɛ ɲini na kana presser ala ma kana taa muru fɛ yen kana taa somɔgɔw fɛ yen kana taa kolonifilaw fɛ yen kana taa bugudalaw fɛ yen cɛ tɛ ala ko k'a b'a k'i ye walahi bilahi a b'a k'i ye fura yɛrɛ t'a la n'i ye ala ma kɔnɔ ala bɛ cɛ ɲɛnama d'i ma cɛ dusu a b'i dusu sumaya a b'i n t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na ko walahi bilahi n'i pressera ka cɛ ni pressera ka taa muru bɛ somɔgɔw fɛ yen walahi bilahi ala bɛ cɛ d'i ma cɛ min b'i ni sigi tasuma kan bon donc ala ma kɔnɔ ala b'a k'i ye kana presser muru tɛ somɔgɔw tɛ kolonfinilaw tɛ bugurudalaw tɛ walaw b'a d'i ma n balimakɛ e bɛ fɛ ka muso furu se t'e ye ala ko ka di e ye wari t'e bolo bibi na o yɛrɛ ka kuma ko ni wari t'i bolo e tɛ muso sɔrɔ olu ye manamanakan de a ma diya ala ye de n'a diyara ala ye walahi i bɛ muso sɔrɔ mais i bɛ se k'a fɔ de i bɛ taga muso minnu nɔfɛ diɲɛ ka di muso minnu ye tɛ ala ko la bon donc n'i taara i ɲɛsin olu ma ni wari tɛ i t'olu sɔrɔ mais n'i ko ala mɔgɔ n'i ko ala de ka di ye ala bɛ muso d'i ma diinɛ mɔgɔ a ka mɔgɔ tɛ wari yɛrɛ la a ka wari ko yɛrɛ tɛ tɛn yɛrɛ fɔlɔ a tɛ hali wari yɛrɛ jate ale kɔni i k'ale bonya i ka k'ale fɛ i n'ale ka diɲɛlatigɛ in tɛmɛ ɲɔgɔn ye a ka se ka ala bato hɛrɛ kɔnɔ ani danbe kɔnɔna la i m'a faamuya mais ni ko i bɛ taa diɲɛ muso de ɲini diɲɛ ka di muso min ye ala ko tɛ muso min bolo ale ko luxe belle vie ni fɛnw bon donc ni wari t'i kun i t'o sɔrɔ dɛ bon donc o yɔrɔ de don n balimakɛ il ne faut pas presser muso tɛ yan walahi ala b'a d'i ma mais a bɛ ka patienter de k'i patienter fɔlɔ parce que n'a y'a d'i ma nin wagati in na a bɛ se ka kɛ muso b'i la détourner n'a y'a d'i ma nin wagati in na a bɛ se ka kɛ muso bɛ k'i bolo problème ye n'a y'a d'i ma nin wagati in na a bɛ se ka kɛ muso yɛrɛ i bɛ fura ma san 1 san 2 san 3 san 4 san 5 i furu bɛ sa o y'o yɔrɔ ye bon donc n bɛna minnu bɛ fɛ nafolo yɔrɔ nafolotigiya yɔrɔ pour que ka nafolo sɔrɔ n balimakɛ n bɛ segin ka kuma kan aw minnu bɛ ka nafolo ɲini aw minnu bɛ fɛ ka réussir aw minnu bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ parce que bibi na cɛw ka baara tɛ foyi ye an ka réussir dɔrɔn an bɛ ka baara kɛ dɔrɔn dɔw bɛɛ bɛ ka taa extérieur la wari ɲini ni fɛnw na pour que ka nafolo sɔrɔ
Mamano, souvent do be sega sa SRR la, il va sur be Europe yere, mais ote na folo soro. Do re va sur be Mali et Afrique yere, mais na folo chama beaucoup. Podon génétique la benika so yoro do. Ibe ala de deli, ika here be Europe na de. Ibe na folo soro Europe na de, ika here be Europe na de. Ala ki blaro la. Ce n'est pas parce qu'il y a Europe qui veut voir solo. Ce n'est pas parce qu'il y a États-Unis qui veut voir solo. Ce n'est pas parce qu'il y a Asie qui veut voir solo. Ce n'est pas parce qu'il y a Océanie qui veut voir solo. Ce n'est pas parce qu'il y a Suisse qui veut voir solo. Non, 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 non. Dobe non. Dobe Europe. Wala ube yininga wuluko sarala. Dobe Amérique ube yininga wuluko sarala. Dobe Suisse ube yininga wuluko sarala. Mais ibe mundile ala fe génétique la même mogo tisegaye do ko nindro no ni sera ni yoro dro me herasoro no te ibe ala de deli ala ki blaromna ibe heraso yoro munna o yoro drone do bodon ni ga here de be Afrique ibe herasoro ni ga here de be Europe ibe ala deli aki blano iga sika herasoro bodon akana pressé na volontaire na soro ibe ke millionnaire de mbalma ke mbalmamso na mogo de manon to fo mune nga fe commenter Mohamed Lamine Djire Abdoulaye Kanté Amidou Gadjaga, Abdraman Keita, Alvin Marakadin et Ani Ouzbi Kourouma. En fait, une vidéo commentée. Il va se retrouver avec un millionnaire, il va se retrouver avec un millionnaire, il va se retrouver avec un milliardaire. Donc, on a pressé à la main. Millionnaire, Abamara. Milliardaire, Abamara. Maintenant, pressé à la main. Kataka drogu fere, kataka glo fere, kataka juin fere, kataka mofake, kataka somo fe, wata moru fe, kata wari soro. Abta wari soro de, wari mi soro. Abaf, kumuru ya kasoro moru mawakaye. Adono, aga descend la. Kabeke millionnaire, kabeke milliardaire. Mais atala sora jugu fe, aga ko bela jirentie. Aga wari, abo kawbolo duskasi dandro ne malheur dandro difficulté dandro ani ala taala be dimakoro na sara fana ka tak aka olla bawro jahannama ala ka ambela jilen kisoma ala ka ni na obela jilen kisoma mena ala makono miliarintia ajara mo ama jamu Abdurrahman nyaw fe to fo bibina ajara mo ama jamu millioni miliarintia wala ba mara ne ala makono ala be na nistragement do avec millionnaire ou avec milliardaire bodon génétique la ni birimi mo ko ka sega famia do ba fo ni kumata nyini je ngutem srode non ici kala kono iski kala kono na fraki iski kala kono nyore fo mesi kumaka dorete iski kala kono dorete we kanata ini sira jugure fe kanata ini sira jugu fe ibsega ini sira jugu fe par exemple ebiga bara ini ma bara soro itra tabalin fere itra bitigin fere ibiga fere ala la sira kan ibiga konyana mo ke par exemple ibiga dundo fere mo ma heren fon ko nala ibiga patiente ibiga lama kono dulta be solika wuli ibe solika wuli bitiga bara kero la bitiga bitigi dare tutu ibiga ke halala sira kan jela sira kan iba ke ala la sira kan jela sira kan bodon ala be ko be ke milari ikanga milari mara ibtaga mara iba soro mais ni presra alama ibtaga kiptaga drogu fere ibtaga mogo faga ibtaga somo fe ibtaga burula fe ore ka presra alama bodon le destin est déjà tracé ibe kemuyo ite kemuyo ibe sarom nao ite sarom nao ibe fe soro dien kono tout est déjà tracé mo si tu se gatien bodon il ne faut pas presser ni ene buga bugan fonyana dorete. Moi je connais la situation, moi je connais toute la situation mo aussi kana pressé alama moi je connais toute la situation c'est pour cela que on me bukana ni fona vraiment c'est dur c'est très dur souvent faut être digi kono et qui yere faga mais aussi tani non fma bodon amase yere faga la amase fo la ay patienter le destin existe bel et bien ibe ke mouye ite ke mouye ibe musuro ibe sarom na ite sarom no tout est déjà tracé mo aussi tu sais qu'à changer mais ikana takasira jugureta to ala kasira kan ibe musuro de iba soro fura de tala bodon akambe onyogona wala assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.